Perkenalkan, saya Silva Leoni, dosen program studi Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Video ini merupakan data diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi dosen. Video ini terdiri dari dua bagian. Untuk bagian pertama, saya akan menyampaikan mengenai rencana pembelajaran semester pada mata kuliah English Courtesy. Sementara untuk bagian berikutnya merupakan proses pembelajaran di kelas. Mata kuliah English Courtesy merupakan mata kuliah wajib pada program studi Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Mata kuliah ini dapat diambil oleh mahasiswa pada semester 2. Mata kuliah English Courtesy memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk memahami bagaimana mengenai prinsip-prinsip dasar komunikasi dan kesantunan berbahasa. Mata kuliah English Courtesy dalam program studi Sastra Inggris berfokus pada penanaman dan penerapan kesantunan berbahasa Inggris dalam konteks komunikasi antar budaya, akademik, dan profesional. Mata kuliah ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya yakni: pertama, agar mahasiswa mampu memahami konsep pragmatik dan kesantunan berbahasa atau yang kita kenal politeness sebagai bibit awal pengetahuan untuk mempelajari konsep-konsep pragmatik pada mata kuliah di semester selanjutnya. Yang kedua, melalui perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan bahasa Inggris secara sopan, tepat, dan sesuai konteks. Dan yang ketiga, diharapkan melalui perkuliahan ini mahasiswa dapat menyesuaikan gaya bahasa dengan situasi sosial dan budaya dengan lawan bicara sehingga menghindari potensi kesalahpahaman dalam komunikasi antar lintas budaya. English Courtesy course involve focusing on the principle and practice of polite and respectful communication in English. This course is designed to practice and to teach students the principle of courtesy and respectful communication in English. It covers various aspects of polite language such as greeting, request, apologize, making opinion, complaint, and etc. The course also emphasizes cultural differences in manner and etiquette. Same as other courses, mata kuliah English Courtesy memiliki capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran lulusan prodi untuk mata kuliah English Courtesy yang pertama berkaitan dengan untuk mendemonstrasikan kemampuan skill berbahasa Inggris mahasiswa setara dengan CEFR level B2 atau setara dengan skor TOEFL ITP 500. Yang kedua, penguasaan teori, konsep, dan praktik dalam konsep ilmu linguistik dan sistem bahasa Inggris. Kemudian, untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris dalam berbagai konteks, tujuan, dan situasi komunikasi. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau kita kenal dengan CPMK, English Courtesy memiliki 5 CPMK utama. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan penggunaan ekspresi formal dan non-formal dalam berkomunikasi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan respek terhadap perbedaan dalam budaya, norma, dan etika dalam berkomunikasi. CPMK ketiga, mahasiswa mampu menggunakan berbagai bentuk ekspresi bahasa dan kesantunan yang baik dan benar dalam berkomunikasi. Dan untuk CPMK keempat, mahasiswa mampu membentuk dan mengasah skill komunikasi dalam interaksi sosial yang baik melalui berbagai konteks, situasi, dan kondisi yang diberikan. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menganalisa fenomena-fenomena bahasa yang muncul dalam berbagai media komunikasi. Mata kuliah ini memanfaatkan pembelajaran sinkronus dan juga dilengkapi dengan media iLearn sebagai platform e-learning yang disediakan oleh Universitas Andalas. Melalui iLearn, mahasiswa dapat mengakses kembali materi pembelajaran yang telah disampaikan oleh dosen dan juga mengumpulkan tugas serta melakukan ujian atau mengikuti ujian yang disediakan oleh dosen.
Sementara itu, metode mata kuliah ini terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu penilaian hasil dan juga penilaian proses. Untuk penilaian hasil dibagi ke dalam dua komponen, yakni ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Untuk penilaian UTS sendiri, mahasiswa diminta untuk membuat analisis dan melakukan studi kasus terhadap berbagai kondisi percakapan, dan dalam bahasa Inggris membuat dan menyusun analisis laporan kasus dan simulasinya terkait dengan ketepatan pemilihan ekspresi berbahasa sesuai dengan materi pembelajaran yang telah disampaikan sebelumnya. Sementara itu, untuk UTS ini memiliki bobot penilaian yakni 15%. Sementara itu, untuk UAS atau ujian akhir semester, mahasiswa diminta memberikan gagasan pemikiran mereka dalam simulasi debat, yakni memberikan dan menyusun argumen, counter argumen, pendapat, dan juga berbagai ekspresi lain bahasa lainnya sesuai dengan konteks yang diberikan. Adapun UAS juga memiliki bobot 15%. Selanjutnya, penilaian proses, yaitu terdiri dari pertama penilaian terhadap tugas-tugas individu dan kelompok yang mana memiliki bobot hingga 50%, dan kemudian penilaian tugas terkait praktek dan implementasi teori seperti diskusi kelompok dan role play di kelas yang memiliki bobot hingga 20%. Secara garis besar, penilaian proses memiliki porsi yang lebih besar daripada penilaian hasil. Demikian penjelasan saya mengenai rencana pembelajaran semester pada mata kuliah English Courtesy. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan sesi pembelajaran di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning. Good morning. Okay, how are you today? Good. Okay, I'm also good. Thanks for asking. Okay, so this is the last meeting of our class, the 15 meetings. Yeah, we're gonna discuss about the argumentative on this meeting. So, such as the previous meeting, we already learned from several skills on English courtesy. For example, asking for information, saying you are not sure, and then thanking, expressing complaint, yeah, and also different giving the opinion, saying apologize, complain, and other, and etc. Okay, so today we're gonna learn about argumentative. Yeah, argumentative. What is argumentative? So I have a few questions for you first. The first one is, what exactly is an argument? So give me your opinion. What is an argument? From your opinion. Raise your hand. Yeah, Juan. Argument is one or more opinion about one person or one topic or anything else, and it's giving opinion or more. Okay. So Zion said that argument is an opinion from one people. Yeah, about the topic. Anyone else? Anyone else want to add? What is an argument? Are you sure is it only opinion? Or maybe it different from another opinion? Argument. Raise your hand. Come on. Come on. Yeah, Nazwa. Okay. So Nazwa said that when people choose whether it's contra or pro to the topic, to a topic. Okay. Anyone want to add? What else? What lagi? Yeah. What is your name? Afifa. Okay. Argument is a statement or reason given to support an idea, opinion, or action. Okay. Udah mulai mendekati ya. Udah mulai mendekati di sini. Ditambahkan oleh Afifa support, something that need to support our opinion. Ya. Berarti apa yang diperlukan untuk mensupport our opinion? Tina dulu. Ya, Jun.
An argument is the opinion that depend on fact, event, or issue in the past. Okay, that's good. That's correct. Ya. Jadi, what makes argument different from another kind of opinion is you support your argument based on the data, evidence, ya, fact, or reference, ya, or previous research that talking about the topic. Jadi itu yang membedakan opinion dengan argument. When you are talking about argument, you provide some data as your evidence to support your argument, to support your opinion, so the people can believe you, or setidaknya itu untuk mempengaruhi point of view dari our hearer. Okay, to argument. This is the explanation, the definition. So the argument involves the process of establishing a claim and then proving it by use of logical reasoning, yeah, and an example and the research that same should say before, ya. Jadi ada di sana muncul logical reasoning, ada muncul example, ada muncul research yang digunakan untuk mensupport your opinion about something, ya. So the next question, what is the purpose of making argument? When you are trying to make an argument, what is your purpose? Yeah, Arfan? I think the purpose of making argument is so someone that we want to agree with our argument. Okay. We do that person. Okay, good. Yeah. So we want to affect people to agree with us. What else? Yeah, you got? To prove our data is right. Okay, to prove the data is right. Correct. Okay. Anyone else? Yeah, good. To exchange our idea with others. Okay, good. To exchange our idea with others. And you, Vicky? To persuade audience To persuade audience. About what? about the topic we're talking about. Okay, good. Ya, secara garis besar semuanya ada correct ya, benar. Okay, so the purpose is, ya ini ya, the purpose is to present well-reasoned conclusion in order to persuade the audience to accept or at least to consider our point of view. Ya, jadi walaupun nggak bisa mempengaruhi dia secara total to believe in you, setidaknya untuk mempertimbangkan your opinion, your argument, gitu ya. Dalam point of view-nya pendapat kamu dipertimbangkannya, setidaknya itu guna purpose of someone by making argument, ya. Jadi gimana cara orang mempercayai kita? Otomatis kita harus memprovide some data, ya, membuat argument kita strong enough, ya, to make people believe on you. Oke? Lanjutnya, the aim of argumentative itu pertama adalah to convince or persuade the reader, ya, untuk meyakinkan dan mengajak orang untuk believe in what you say, ya. Yang kedua itu adalah to change other mind, ya, and convince the others to agree. Tadi yang ada tadi siapa yang bilangnya to agree with the point or view or claim that you want to speak about, ya. Jadi membuat orang itu percaya atau merubah pendapatnya, gitu ya. Oke, this is about the term to learn argumentative. Okay, this is the key term to learn argumentative.
di sana Anda membela sesuatu. Jadi kalau kalian posisinya proponen berarti kalian menghasilkan co-argumen. Kalau kalian posisinya oponen berarti kalian menghasilkan counter argumen. Ini adalah beberapa term yang bahas yang seringkali hadir dalam ketika kita membicarakan tentang argumentatif. Ya, jadi pasti harus ada what is argumentation, and then what is pro and counter argument, terus what is your position, and then refutation, itu pasti akan ada. Ya, ketika berbicara tentang argumentatif, pasti ada yang menolakkan, ada penerimaan di sana, ada posisi, ya, which one you choose, pro or contra, to the statement, to the argument, ya. Oke. Ada pertanyaan sendiri? No question. Oke, kita continue ya. Kita continue ya. Oke, elemen of argumentation, karena itu ada claim ya, atau ada argumennya sendiri. Ya, kalau ada argumentation berarti ada argumen kan? Ada yang di-argue di sana, ya. Ada yang di-claim di sana, ya. Itu yang disupport dengan reason dan also evidence from sources, ya. Jadi kalau berbicara argumen pasti ada argumentation, pasti ada argumen. Ada claim yang kalian buat, yang kalian yakini itu benar. Terus kalian support by some evidence, such as data, fact, review research, and other kind of that, ya. Terus setelah itu ada yang namanya disebut dengan counter argument atau counter claim, ya. Counter argument itu adalah argument that stand in opposition to your argument atau claim, ya. Pasti akan ada itu. To make your argument not biased, kadang orang memprovide two side, ya, dua side dari itu, tapi tujuannya lagi untuk mematahkan side yang lain. Misalnya nih, kalian pro terhadap larangan merokok, oke, smoke regulation di kampus misalnya, kalian pro untuk larangannya, untuk dilarang gitu ya penggunaan rokok di kampus gitu. Terus kalian harus juga sampaikan dari sisi lainnya bagaimana. Tapi untuk kalian katakan lagi gitu. So someone can believe you more when you are in the neutral position, seakan-akan netral gitu ya. Bukan netral, tapi seakan-akan netral, tapi tujuannya untuk memperkuat posisinya sebenarnya. Ya. Jadi menghargai sisi lain, tapi tujuannya tetap mempertahankan posisi kita. Itu namanya menyajikan counter argument di dalam your argument gitu ya. Terus gimana? How to write argumentative? Nih, gimana cara membuat argumentatif? Itu pertama we can decide the controversial topic ya. Tentukan topik yang mau discuss dulu, yang mau dibahas. Kira-kira yang masih debatable apa? Yang masih kira-kira masih banyak orang yang pro dan kontra gitu. Kalau bilang apa matahari terbit dari timur, ya itu kan emang udah fakta valid ya, gitu ya. Indonesia terdiri dari dua musim gitu ya, atau Indonesia terdiri dari 4 musim, itu kan udah valid ya. Nggak akan ada orang yang kontra terhadap itu gitu. Jadi kalau mau membuat sesuatu yang debatable, argumen yang strong gitu ya, yang debatable yang cari, yang masih ada kemungkinan orang untuk mempro dan mengkonternya gitu. Terus tentukan dulu decide your controversial topic. After that, you can start with written argumentative thesis statement. What is your argument in one sentence ya? Setelah itu baru di support ya, di writing, brainstorming, terus di support by some data and evidence ya. Oke. Ya. When supporting your argument, ini yang tadi sudah kita bahas sebelumnya ya. One important concern in writing argumentative essay is strengthen your argument. To do this, you need some evidence. Evidence itu bisa facts, bisa example, illustrating your point, terus bisa support from authority atau opinion from the expert. Ya. Jadi kalau mau strong enough, you must provide the evidence. Evidence itu gitu. Fact, ya, data, survei, ya, someone research, ya, opinion expert, gitu, dan lain-lain. Atau illustrate your point by giving the example, oke? Tuh ya, when supporting your argument. Ini yang dilarang, not dirut, ya. Ini yang dilarang ketika membuat argumentatif. Oke, pertama itu ya, you should make sure that you reach your audience without offending them.
contra position atau you are in the pro position. Tentukan posisi kalian. Kalian mau sebagai proponent atau opponent dalam topik itu. Ya. And then after that, explain what they say about your topic. Ya, to make your argument not biased, gitu ya. Jadi disampaikan juga pandangan orang terhadap topik itu. Oke, respond to what they say with your argument. Ini counter argumentnya. Address potential objection with respect. Ini paling penting ya. Berbeda kata itu aja, tapi bagaimana mengungkapkannya dengan respectful communication, ya. Sehingga orang nggak tersinggung atau nggak memunculkan konflik. Okay. Show why your audience should care about your argument. Ya, kenapa ini penting untuk dibahas? Kenapa ini harus dibahas? Kenapa ini harus pro di sini? So it can persuade your reader more. Ya, the your reader more. Kalau kalian bisa melihatnya betapa pentingnya topik yang kalian bahas, betapa pentingnya argumen kalian. Oke? Okay, any question? We come at the end of the step. Come to the end. Any question? No? Okay, sini ada ada practice ya, ada practice. Ini ada satu statement ya, satu argument, the death penalty. Death penalty is inhuman and should be abolished. Ini adalah argument. So, I need you, ini argument kan? Ini argument? Ya. Kira-kira posisi autornya kontra atau pro terhadap death penalty? Kontra. Okay. I need you to make your argument to this argument, whether it's kontra or pro argument. Silakan dipikirkan dalam 5 menit. I give you only 5 minutes to think. After that, saya point ya, point by point, one by one, to give your argument about this one. Silakan choose your position, whether you are pro atau kontra terhadap posisi ini. Silakan dibuat argumennya dalam satu sentence. It's better and good if you can provide the data and also example. 5 menit ya, 5 minutes. Make your argument, it would be better if you can provide some evidence. Yeah? Finish. Okay, and you're gonna be the first to give the statement, argument. Okay, man, please stand up. I'm not agree with that argument because many criminal and many people doing this country, and when this punishment it's not it should be abolished. Many people can and everywhere, and when only by only strict punishment we can prevent others from committing serious crimes. Justice is not like justice is not able to this country, so it's have to apply to this country. Many people here doing criminal to the kids and the teenagers, and do not care about the. That penalty is should be applied to this country. This will for to safety everyone in this country. So that's my opinion. Thank you very much. Okay, thank you, Mary. Okay, give an applause to Mary. Okay, Mary have a counter argument to this statement, right? So you are going to agree that the
happen every year is corruption. Corruption should be that should penalty, and we can see in North Korea. Because always get death penalty in government. I think the harm or harm Indonesia can be created in Indonesia for the corruption. And we can also see in China the death penalty also applied in the country, and the country also get more modern and much. I think that's wrong. It's inhuman and should be abolished. That's because I believe this is true because people on that road wait for many years, not knowing when they are will die for the grateful and poor. Okay. Okay. You want to go to the About argumentative because we want to continue with another kind of activity. Tentang argumentatif, do you have any question? Kita untuk materi argumentatif. Okay. If you don't have any question, I hope that all of you will understand what is argumentative and then what is the thing that we need to provide in saying argument. Yeah, provide the evidence, for example, data, facts, and also research, previous research to make your argument strong enough to believe by another people. Yeah, because the argumentative itself is to persuade the readers. Yeah? Or consider your opinion. To consider your opinion. Yeah. I think that's all.